تے کرم کر دے، اس پورے محلے تے کرم کر دے، پورے گلی تے کرم کر دے، پورے پنڈ تے کرم کر دے، عالم اسلام دا بولا پل فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و ماشاءاللہ جی اسی اس ویلے موجود ہاں اس گلی دی طرف ماشاءاللہ بڑیاں خوبصورت جڑیاں نے وہ پہاڑیاں نے خاص کر کے خانہ کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھوٹی چھوٹی گاراں جڑیاں نے ایتھے موجود نے. ہادی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بابا جانی بہت اعلیٰ ہے ماشاءاللہ جی. اس طرف جی تسی دیکھ سکتے ہو پنجاب دی ایک خاص چیز چارہ کٹن والی مشین بھی اتنے موجود ہے اور وہ اگے ایک چھوٹا جہا انہیں بندہ جڑا نا وہ بھی نظر آ رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزہ. ہادی کیسی چیز ہے یہ؟ بہت اعلیٰ. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے. ماشاءاللہ جی ہن اسی جا رہے ہیں اگلی طرف. میرے پیچھے جی تسی ویکھ سکتے ہو جناب لالا جی یوسف مرحوم انہاں دی رہائش گاہ دے اوپر اس ویلے جلوس موجود ہے اور ماشاءاللہ اتنے ختم پاک جڑا ہے وہ کیا جا رہا ہے. ہادی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے نا وہ منظر نظر آ رہا ہے. جی بابا جانی بہت پیارا منظر ہے. ماشاءاللہ لوگ جی ختم پاک جڑا ہے وہ دلایا جا رہا ہے. نبی پاک کی بارگاہ اندر پیش کرنا قبول فرما. نبی پاک سے سلوات دین حضرات اولاد پاک صحابہ کرام انبیاء کرام شہداء کربلا پیران نبی تمام اولیاء اللہ سارے دی بارگاہ اندر پیش کرنا قبول فرما. خاص کر لالا محمد یوسف انہیں روح نو سال سباب کرنا قبول فرما. سال گزر گیا میلاد آ گیا لالا جی ٹر گئے. اس طرح پتہ نہیں اگلے سال کنی ہونا کنی نہیں ہونا. تے میرے اللہ انہاں دی بخشش فرما. انہاں دے والد دی اسی جی الحمدللہ مین روڈ دے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تے ساڈا ہن جلوس جائے گا اگلے روڈ دی طرف جتھے جتھے ختم پاک ہونا ہے انہاں دی طرف جائے گا. تے ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگاں دی کثیر تعداد جلوس دے وچ موجود ہے. جی رک چے ماشاءاللہ جی جامعہ الکرم دی طرفوں علامہ خالد حسین چشتی صاحب پرنسپل جامعہ الکرم پورب کلیر اور انہوں دے اساتذہ کرام جناب قاری محمد عامر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اے بھی جی پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ پورب. اور دونوں جلوس جڑے نا مل کے چلن دے جامعہ مسجد کی طرف. ماشاءاللہ پیچھے بھی اساتذہ کرام جڑے نے وہ جناب آگے نے. جناب السلام علیکم صاحبزادہ جمال کرم صاحب السلام علیکم جی ویلکم جناب. جلوس جڑا وے ساڈے پنڈ والے جلوس دے نال شامل ہونا ماشاءاللہ جی بڑا منظم قسم کا سسٹم کرتے جڑے ماشاءاللہ جی. صاحبزادہ صاحب تمہیں بہت بہت مبارک ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تے اس پرمسرت لمحات تے تسی عوام نو کی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب آج کا جو روز ہے آج کا جو یوم ہے یہ وہ دن ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو کروں گا. آپ فرمایا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو ہر کی از خاکش بروید آرزو یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں جو کائنات کے اندر حسن نظر آتا ہے لوگوں تمہیں جو کائنات کے اندر خوبصورتیاں نظر آتی ہیں کیا تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ آؤ تمہیں اقبال بتاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنا حسن موجود ہے جتنی روشنیاں موجود ہیں جتنی چمکیں موجود ہیں اقبال تمہیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ ساری روشنیاں میرے نبی کے قدموں سے پھوٹتی ہیں. یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اگر اس کائنات کے اندر کسی کو کوئی بھی نعمت یا عزت ملی ہے تو اس وجہ سے ملی ہے کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اور اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے تو وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر میرے نبی کی الفت اور محبت موجود ہے. اور کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی
बड़ी से बड़ी कोई भी नेमत या इज़्ज़त किसी को मिली है या क़यामत तक मिलेगी, वो सदका मेरे मुस्तफ़ा का होगी। तो आज हमारे उसी आका की योम विलादत का दिन है, आज उन्हीं की इस कायनात में आमद का दिन है। तो हमारे लिए ये ईद का समा है। आज उसी खुशी को मनाने के लिए हम यहाँ अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। छोटे बड़े अज सारे खुश ने माशाल्लाह। नन्हे आशिक झंडे लैके फलक शुगाफ नारे बुलंद करते हुए हैं जी। रोड चौंके ज़रा तमीर है इस वास्ते, एक तरफ मदरसे के बच्चे ने और दूसरी तरफ देहात वाले। तो इत्थे माशाल्लाह साड़ा जलूस का इकट्ठ है और इंशाल्लाह इन्हां नूं हुण दित्तियां जांदियां खलाइयां जांदियां तवाज़िया की जाएगी गरम गरम जलेबियां नाल। ताज़ा ताज़ा खस्ता ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮਤੀਨ ਭਾਈ ਰਹੀਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਬਰਕ। ਮੀਆਂ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੂਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਮਾਲੇ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਮੁਕਰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। माशाल्लाह खूबसूरत लम्हात, बहुत मुबारक अज का दिन। अल्लाह सब नूं ऐसे घड़ियाँ ऐसे लम्हात नसीब फरमाए। सारे जिन्ने भी उम्मत मुसलमान है सब नूं जनाब तंदरुस्ती और सेहत अता फरमाए। माशाल्लाह जी ख़त्म कह दिता गया और तुसी देख सकते हो हुण जिहड़ी मठाई है जलेबियां जिहड़ियां ने वो लोगों के अंदर जिहड़ियां ने तकसीम कीतियां जा रही ने। बच्चे बड़े सब माशाल्लाह जलेबियां जिहड़ियां ने नोश फरमान दे। इस तरह भी जी देख सकते हो माशाल्लाह हाजी साहब लगे ने खूब जनाब धड़ा धड़ गरम गरम जलेबियां कढ़न और दोस्त उन्होंने कर रहे हैं तकसीम। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत। अभी जी मेरा सोना मनमोहना भतीजा रोहान ते रोहान साहब किनिया कर जलेबियां खादियां ने? जलेबियां किनिया कर खादियां ने? रात को ज्यादा खाई है बड़ी। अच्छा जी ठीक है, खाओ खाओ। माशाल्लाह जी मतीन भाई बनी महफल जनाब साढ़े नाल खड़ोते ने। दीन भाई तुहानू बहुत बहुत मुबारक होए माशाल्लाह। यहाँ बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया और काफ़ी दिनों तो किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हर साल करीदा है और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बड़ा वसी इंतज़ाम है जी माशाल्लाह। मतीन भाई का खुला मिठाई का इंतज़ाम है, घर च लैके जा सकते हो, इतने रज के खा सकते हो, आन जान वाले जिन्नी दिल कर दो दे सकते हो जी बेशक माशाल्लाह जी। तकरीबन अस्सा दराज तो जो मतीन भाई जलेबियां का जोड़ा वे वो इंतजाम करते हैं तो माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। पूरा गाँव जो माशाल्लाह मिलाद से शामिल होकर इतने जलेबियां खाते सरकार का लंगर है जी। बिल्कुल इस्तेमाल करीदा कि इंशाल्लाह सब दोस्त अहबाब जोड़े ना वो तबरक लैके जाए, तबरक घर च लैके जान, खुद खान माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत पांदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तुसीं बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे देहात दा चक्कर लगा के जलूस इस वेले जामे मस्जिद के अंदर पहुँच चुके हैं और आशिकान रसूलों की कसीर तादाद मस्जिद के अंदर मौजूद है। माशाल्लाह मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब कोट मोहम्मदी वाले नाते रसूल मकबूल माशाल्लाह सुना रहे ने। उलमा कराम की कसीर तादाद जामे उल करम के असातिज़ा कराम जामे मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद के अंदर मौजूद है। माशाल्लाह जलूस बहुत पुरअमन रहा, लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है। असीं उन्हां दे शुक्रगुज़ार हाँ।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त मिलता रहे। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।